तुम्हें अंधेरों में क्यों डाला जाता है? तुम पर ही दर्द का बोझ क्यों आता है? दुआ क्यों पूरी नहीं होती? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो अपने बंदे को कभी भी ऐसी चीजों से नहीं नवाजता है जो तुम्हारे लिए आगे परेशानियां और मुश्किलात पैदा कर सके, क्योंकि वो तो अल्लाह है ना। वो तुम्हें सुकून की जगह तकलीफें तो नहीं देगा। वो जानता है कब, कैसे, क्या और किसको देना है। बस तुम यकीन और सब्र रखो उस पर। देर से ही सही, पर वो मौजज़े करने में बिल्कुल देरी नहीं करता। कोई कैसे सोच सकता है कि हिसाब नहीं होगा और वो बख्शा जाएगा? याद रहे, हिसाब होगा। एक एक आह का, आंसुओं का, बेहिसी का, इल्जाम तराशी का। वो सिर्फ इबादत वालों का नहीं बल्कि निदामत वालों का भी रब है। अगर तुम मौजज़ात की तलाश में हो तो सुनो, मौजज़े तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रजा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम खम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे, और इस सब के बाद तुम अपने नसीब की मौज से देख पाओगे। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अल्लाह कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। तुम्हारा हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना कोई आम बात नहीं है। खुश नसीब लोगों को मिलती है ये तौफीक, तो कबूलियत में देरी पर परेशान होने की बजाय अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये शुक्र तुम्हें दुआओं की कबूलियत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया है, किसी को अच्छी सूरत देकर और किसी को अच्छा दिल देकर। छोड़ दो खुद को ढूंढना, छोड़ दो लोगों के पीछे भागना। तुमको भले खबर नहीं तुम्हारी, अल्लाह खूब जानता है तुम कहाँ हो। सारे दावे झूठे हैं, बस वही पहचानता है तुम कौन हो, क्या हो। क्यों फिर अल्लाह को नाराज कर रखा है? क्यों खुद से भी खफा हो? अल्लाह ताला जिंदगी के सबसे ज्यादा नाउम्मीद लम्हों को सबसे बेहतरीन लम्हों में तब्दील कर सकता है। आप नमाज और कुरान के जिक्र की तरफ कभी खुद नहीं जाते, आपको चुन लिया जाता है। वो फरमाता है शुक्र करो हर हासिल और हर ला हासिल पर, मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूँ। हसद किसी से ना करो, अल्लाह जिसे दे रहा है अपने खजानों से दे रहा है, तुमसे छीन कर नहीं दे रहा। तो अपने दिल में ये पक्का यकीन बिठा लो कि जो नहीं मिला उसमें ही बेहतरी थी, लेकिन अब जो मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटा देगा, हर तकलीफ पर खुशियों की मरहम लगा देगा। क्योंकि जब वो तुम्हें बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन देता है, जो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत दूर की बात है। फिर जब तुम उसको दिन के उजालों में ढूंढ नहीं पाते हो तो वो तुम्हें अंधेरों से नवाजता है कि चले आओ मेरी जानिब में मुंतजिर हूँ तुम्हारी वापसी का, तुम्हारी आवाज का, तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी गर्ज का। तो फिर भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतजार करो। बंद दरवाजों पर गम ना करो, खुले दरवाजों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहा उसको तलाश करो। तुम उसके रास्तों पर चल दो और तुम्हारी रजा तक के रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। ला हासिल चाहते हो तो हासिल पर राजी हो जाओ। फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, रब तुम्हारा तो सब तुम्हारा। अल्लाह ने इंसान का ज़मीर बहुत सच्चा बनाया है। ये हर बार हर गुनाह पर एक दस्तक देता है कि रुक जाओ, अभी भी वक्त है, पलट आओ अपने रब की तरफ।
مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں بھی ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائے، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت ہے؟ ہاں، محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں، سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کی خاطر قربان۔ پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے ہی تو قرب ملتا ہے۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں، بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں، عشق جب واردات کرتا ہے۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ محبوب جب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا پھر بیٹے کی جدائی کا صدمہ، صبر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود دیا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، با جماعت قبلہ بدل لیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔